शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आमीन। ये किताब अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों में है मुबनी बर हिकमत और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है। और काफिरों को जिस चीज़ की नसीहत की जाती है इससे मुँह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने इन चीज़ों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। ज़रा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में कौन कौन सी चीज़ पैदा की है या आसमानों में उनकी शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या इन अंबिया में से कुछ मनकूल चला आता हो तो उसे पेश करो। और इस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसों को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और इनको इनके पुकारने ही की खबर ना हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो इनके दुश्मन होंगे और इनकी परस्तिश से इनकार करेंगे। और जब इनके सामने हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जब इनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो सरी जंगू है। क्या ये कहते हैं कि इसने इसको आज खुद बना लिया है। कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो इस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम इसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि मैं कोई नया पैगम्बर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो एलानिया हिदायत करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों से कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे पहले ना दौड़ पड़ते। और जब वो इससे हिदायत याब ना हुए तो अब कहेंगे ये पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनमा और रहमत और ये किताब अरबी ज़बान में है इसकी तस्दीक करने वाली ताकि तालिमों को डराए और नेकोकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वो इस पर कायम रहे तो इनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा इसमें रहेंगे। ये इसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। इसकी माँ ने इसको तकलीफ़ से पेट में रखा और तकलीफ़ ही से जाना। और इसका पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 बरस में होता है। यहाँ तक कि जब खूब जवान होता और 40 बरस को पहुँच जाता है तो कहता है कि ए मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तूने जो इंसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं इनका शुक्रगुजार हूँ और ये कि नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करे और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह व तक़वा दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमाबरदारों में हूँ। यही लोग हैं जिनके अमाल में हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि उफ तुम मुझे ये बताते हो कि मैं ज़मीन से निकाला जाऊँगा, हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं। और वो दोनों अल्लाह की जानिब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्हों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुके हैं अज़ाब का वादा तहकीक हो गया। बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गर्ज ये है कि इनको इनके अमाल का पूरा बदला दे और इनका नुकसान न किया जाए। और जिस दिन का काफिर दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की ज़िंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और इनसे मुतमत्ता हो चुके, तो आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब है। ये इसकी सज़ा है कि तुम ज़मीन में नहा गुरूर किया करते थे और इसकी के बदकिरदारी करते थे
اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کا عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیر لیا، اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے تقرب اللہ کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افتراء کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والا عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کی حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ سریح گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور اعلیٰ ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے، مگر گھڑی بھر دن یہ قرآن پیغام ہے۔ سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔